Hello friends, welcome back to our YouTube channel JS Education. इस वीडियो में आलोचना करिबा प्लस 3 फिफ्थ सेमिस्टर एग्जाम 2025 रो आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स रो डीएससी पेपर 1 एवं 2 रो समस्त यूनिट रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन हमें इस वीडियो रे आलोचना करिबा जहाकि आपण मानकर फिफ्थ सेमिस्टर एग्जाम 2025 रे आसबार संभावना रहछि। तेणुक भिडियो कौन जाए स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखु तड़े न करी चलते आज भिडियो स्टार्ट करवा। फिफ्थ सेमिस्टर एग्जाम 2025 हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी पेपर 1 रो प्रथम आम आलोचना करवा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन। तो पूर्व भिडियो आम कोर पेपर 11 एवं कोर पेपर 12 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना कर जो मैंने वीडियो देखी ना डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखाई आप डेस्क्रिप्शन से लिंक रे क्लिक करंतु एवं जाइकी से वीडियो को देखि नियंतु। तो डीएससी पेपर 1 रो प्रथम सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अछि कोना प्रथम प्रश्न रहछि कलिंग युद्धर कारण एवं फलाफल विषय रे आलोचना कर। कलिंग युद्धर कारण एवं फलाफल विषय रे आलोचना कर। तो ए विषय रे हमें सरल भाषा नोट्स रो आलोचना करछन्ते जो माने देखि नांती प्लेलिस्ट को जाई देखि नियंतु। तापर प्रश्न नंबर 2 रे अछि खारवाळंकर कृतित्वर एक समीक्षा कर। प्रश्न नंबर 3 रे अछि प्राचीन ओडिसा रो कोशल अंचल रो भौगोलिक इतिहास संबंध विवरणी दियो। प्रश्न नंबर 4 रे अछि कोना प्रश्न नंबर 4 रे अछि भौमकर मानकर राजनीतिक इतिहास संबंध एक विस्तृत विवरणी प्रदान कर। भौमकर मानकर राजनीतिक इतिहास संबंध एक विस्तृत विवरणी प्रदान कर। प्रश्न नंबर 5 रे अछि जजाति प्रथम एवं जजाति द्वितीयकर कृतित्वर एक मूल्यांकन कर। जजाति प्रथम एवं जजाति द्वितीयकर कृतित्वर एक मूल्यांकन कर। प्रश्न नंबर 6 रे अछि दंतु शैलोद्भव राजवंशर उत्पत्ति एवं यार शासक मानक संपर्क रे आलोचना कर। तो एही प्रश्न गुडिकर 16,000 नोट्स मध्ये हमें आलोचना करिबा। तेणु करी चैनल को प्रथम रखले सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर थांतु जा फल कि आपण माने एही सब वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाई परिबे। तो प्रश्न नंबर 7 रे अछि दंतु सोमवंशी शासन समय रे कला और स्थापत्य क्षेत्र रे उन्नति संबंध रे आलोचना कर। सोमवंशी शासन समय रे कला एवं स्थापत्य क्षेत्र रे घटितबा उन्नति संबंध रे आलोचना कर। प्रश्न नंबर 8 रे अछि सोमवंशी राजवंशर शासन संपर्क रे वर्णना कर। प्रश्न नंबर 9 रे अछि गंग राजवंशर शासक मानक संपर्क रे वर्णना कर। प्रश्न नंबर 10 रे अछि चोडंग देवंक कृतित्व वर्णना कर। चोडंग देवंकर कृतित्व गुडिक वर्णना कर। प्रश्न नंबर 11 रे अछि अनंत वर्मन चोडंग देवंकर कृतित्वर समीक्षा कर। ई प्रश्नटी दीत रही जाइति। तापर अछि दंतु प्रश्न नंबर 12 रे गजपति शासक पुरुषोत्तम देवंकर कृतित्व संबंध रे आलोचना कर। गजपति शासक पुरुषोत्तम देवंकर कृतित्व संबंध रे आलोचना कर। प्रश्न नंबर 13 रे अछि प्रतापरुद्र देवंकर कृतित्व संबंध रे आलोचना कर। प्रतापरुद्र देवंकर कृतित्व विषय रे आलोचना कर। प्रश्न नंबर 14 रे अछि मुकुंद देवंकर कृतित्व विषय रे आलोचना कर। प्रश्न नंबर 15 रे अछि प्राचीन और मध्ययुगीय ओडिशा रे जनसाधारणकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनधारा को विस्तृत भाव रे वर्णन कर। प्राचीन एवं मध्ययुगीय ओडिशा रे जनसाधारण मानकर तांकर सामाजिक जीवन एवं सांस्कृतिक जीवन धारा को विस्तृत भाव रे वर्णन कर। प्रश्न नंबर 16 रे अछि दंतु प्राचीन और मध्ययुगीय ओडिशा रे प्रचलित राजस्व एवं कर व्यवस्था संपर्क रे आलोचना कर। प्रश्न नंबर 17 रे अछि प्राचीन एवं मध्ययुगीय ओडिशार नगर केन्द्र गुडिकर विकास एवं क्षय संबंध रे संक्षिप्त विवरणी प्रदान कर। प्राचीन एवं मध्ययुगीय ओडिशार नगर केन्द्र गुडिकर विकास एवं तार क्षय संबंध रे संक्षिप्त विवरणी प्रदान कर। तो डीएससी पेपर 1 रो आमे सिलेक्टेड 16 टी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिले। तो एथि मध्यरु किछि प्रश्न आपण मानकर परीक्षा रे आसबार बहुत संभावना रहछि। तेणु कर आपण माने ए प्रश्न गुडिकर उत्तर को भलो भाव रे पढिबे। तो एबे हम आलोचना करिबा डीएससी पेपर 2 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन। फिफ्थ सेमिस्टर एग्जाम 2025 हिस्ट्री ऑनर्स डीएससी पेपर 2 सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन। तो डीएससी पेपर 2 रो प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन अछि दंतु ओडिसा रे मोगल शासन उपरे एक विवरणी प्रदान कर। ओडिसा रे मोगल शासन उपरे एक विवरणी प्रदान कर बा मोगल मानकर शासन व्यवस्था संपर्क रे आलोचना कर। प्रश्न नंबर 2 रे अछि दंतु ओडिसा रे प्राक इंग्रज शासन उपरे एक विवरणी प्रदान कर। प्रश्न नंबर 3 रे अछि ओडिसा अधिकार पई अफगान एवं
ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଫଗାନ ଏବଂ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ରେ ଅଛି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରର ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ରେ ଅଛି ଘୁମୁସୁର ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଲେଖ। ଘୁମୁସୁର ବିଦ୍ରୋହର ତାର କାରଣ ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ରେ ଅଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଲେଖ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ରେ ଅଛି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1857 ମସିହାର ବିଦ୍ରୋହରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। 1857 ମସିହାର ବିଦ୍ରୋହରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ରେ ଅଛି କେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲା। କେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିକାଶର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ରେ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧୁବାବୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ରେ ରହିଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଶା ସହ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ରେ ଅଛି କେଉଁଝର ମେଳି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ଦାୟୀର କାରଣ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଲେଖ। କେଉଁଝର ମେଳି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର DSC ପେପର 2 ର ସମସ୍ତ ୟୁନିଟ ର ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର PDF ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସ ଯାଇ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇ ଏହି ସବୁ PDF କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।